আজির ভিডিও আমি জানবা রাশন কার্ড আপ্লাই করবাটা। দেখুন রাশন কার্ড যেটা কি আপন 2 মিনিট রে নিজের মোবাইল আছে মোবাইল রে भी আপ্লাই করি পারবে। আউ এবে যেন আপ্লাই কলা পরে আগে কাম হতলা আপ্লাই কলা পরে भी বহুত দিন তক বরস বরস তক भी চৌল কার্ড नहीं ही পারুতে রাশন কার্ড नहीं ही পারুতে। বট এবে কাଣା কিনে গভর্নমেন্ট এটাকে টিকে বেশি ফোকাস করিছে যার দ্বারা কি আপন অনলাইন কলে বলে সাঙ্গে সাঙ্গ গুটে 2 মাস ভিতরে একা আপনকৰ চাউল কার্ডটা হি যাচ্ছে। তো আপন এবে যদি অনলাইন করবে বলে বহুত জলদি হবার চান্স আছে। যেটা কি নয়াটা হোক কি এড করবাটা হোক দুইটা চালিছে। एड भी करी होचे आगे एड नहीं करी होती एड करबार ऑनलाइन नहीं होती जुड़वाटा जेंटा ऑनलाइन नहीं करी होती बट एबे जुड़वाटा भी ऑनलाइन होचे प्लस नुआटा भी ऑनलाइन आपण करि पारबे नुआ राशन कार्ड लागि भी अप्लाई करि पारबे और जदी आपनकर फैमिली मेंबर के जुड़ाबार अछि बोले जुड़ी भी पारबे। तो पहला जिनिस हम जानवा देखो नुआ करे आपण राशन कार्ड रे ऐड करबार अछि केनतार करबे। पहला तो आपण गूगल ब्राउजर को ओपन कर देबे एनो फूड ओडिसा लेहि कर सर्च कर देबे। फूड ओडिसा लेहि कर सर्च कर देला पर देखो फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो छै ने क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर देखो इटा होचे तार ऑफिशियल पेज जेटा की फूड ओडिसा तार ऑफिशियल पेज आपण देखि पारथिबे। इने का करबे ऑनलाइन सर्विसेज जेन अछि देखो इनो ऊपरे ऊपरे राइट साइड रे देखो ऑनलाइन सर्विसेज के जिबे इनो तीनटा ऑप्शन आपण देखबाले मिलबा सेनो सिटीजन सर्विसेज रे क्लिक कर देबे। सिटीजन सर्विसेज रे क्लिक कला पर देखो आरो ऑप्शन पले आबा गुटे एनएफएसए आ गुटे एसएफएसएस। एनएफएसए होची सेंट्रल कार्ड जेंटा एसएफएसए स्टेट गवर्नमेंट वाला तो आपण एसएफएसएस रे कोले बोले सुविधा रे करबा जल्दी करी हि जोची। एनएफएसए रे टिके बेसी प्रोसेस अछि जेंटा कि एसएफएसएस रे भी आपण के चोल कार्ड मिली जीवा आपण के मिली जीवा। अप्लाई न्यू कार्ड गुटे अछि देखुन एडिशन मेंबर जेंटा अछि आ डिलीट मेंबर अछि इनो आपण नया अप्लाई करबार अछि बोले अप्लाई न्यू कार्ड के जे गुरा आपण अप्लाई करि पारबे। जदि मेंबर ऐड करबार थिया बोले एडिशन मेंबर के जिबे आ काहा के डिलीट भी जदि करबार थिले इनो डिलीट मेंबर के जे गुरा आपण डिलीट भी करि पारबे। संगे संग डिलीट नहीं होय एटा कि संगे संग कार्ड भी नहीं होय कि संगे संग ऐड भी नहीं होय इनो जेंटा भी आपण ऑनलाइन करूछन तापर ब्लॉक वाले को वेरीफाई हला परे ही आपण कोटा हेबा। जदि आपण कार्ड नयाटा अप्लाई करूछन अप्लाई न्यू कार्ड के जे ऑनलाइन भी करूछन बोले भी ब्लॉक वाले वेरीफाई कला पर ही आपण कोटा हेबा। जदि ऐड करूछन बोले भी ब्लॉक वाले को वेरीफाई लागबा और डिलीट भी जदि करूछन बोले ब्लॉक वेरीफाई हला पर आपण कोटा हेबा। तो इना अप्लाई न्यू कार्ड जन अछि इनो क्लिक कर देबे। तारपर देखुन फॉर्मटा पले आसला अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड अंडर एसएफएसएस इटा पले आसबा। इटा आसला पर देखुन प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस जन अछि न देखुन डिस्ट्रिक्ट आपण को जन डिस्ट्रिक्ट दे देबे ब्लॉक जन ब्लॉक आपण कोटा दे देबे तापर जीपी तापर विलेज एरिया आपण के देवाले पड़बा तापर प्लॉट नंबर भी मांगी छी इटा मैंडेटरी नहीं से देले भी चलबा नहीं देले भी किछ असुविधा नहीं तापर पिन कोड देबार ले चाहले दी बार बेटा भी मैंडेटरी नहीं से। तारपर देखुन इटा सब भरि देला पर देखुन तले देखुन बेनिफिशियरी डिटेल्स अछि इनो देखुन पहला अछि फुल नेम सेकंड अछि जेंडर डेट ऑफ बर्थ रिलेशनशिप विथ एल्डेस्ट लेडी ऑफ द फैमिली एपिक नंबर बोले होछि वोटर आईडी नंबर वोटर आईडी कार्ड जदि आपण पाके अछि बोले वोटर आईडी नंबर भी नदी देबे। तारपर यार के आधार नंबर भी आपण के दबा ले पड़बा। तो पहला रे मैं आपण के भरी कर देखो छै फुल नेम रे आपण को ना जेंटा अछि सेटा आधार कार्ड जेंटा सेंता भर देबे। इन इंग्लिश अछि तले इन ओडिया अछि आपण के दुई ने सेट करबार अछि दुई ने टाइप करबार अछि। तो इन इंग्लिश तो टाइप कर देबे इन ओडिया लागि केनता करबे देखुन आपण को गूगल ब्राउजर के पोले जिबे ओडिया टाइपिंग लागि कर सर्च कर देखुन इटा पोले आसबा इन ओडिया टाइपिंग टा पोले आसबा इन आपण इंग्लिश रे लिखि देला पर ऑटोमेटिक ओडिया हि जिबा। इटा एक कॉपी करबे नेबे आसना पेस्ट कर देबे हला। तारपर जेंडर मेल की फीमेल सिलेक्ट कर देबे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करबे देखुन आधार कार्ड जेंता अछि सेंता इनो डेट ऑफ बर्थ के उल्टा एसी उल्टा बोले देखुन आधार कार्ड काहे से पहला डेट रसी तापर मंथ तापर ईयर इनो काना पहला अपन के मंथ देवाले पड़ो तापर डेट तापर ईयर। तो इनो टी कंफ्यूज नहीं हेबे देखि कर करबे पहला मास देबे तापर तारीख तापर बरस देबे। तापर रिलेशन विथ एल्डेस्ट लेडी ऑफ द फैमिली से फैमिली रो जदी से लेडीज काना लेडीज जदी पहला लेडीज रो ना करछन ना हेड कर देबे इनो आ जदी तापर तार पछे जहाटा भी करबे छोट छोटटा करबे डॉटर सन एंता करते जिबे। तापर एपिक नंबर देखुन एपिक नंबर बोले वोटर आईडी नंबर जदी वोटर आईडी नंबर भी अच्छे बोले दी देबे। तारपर देखुन आधार नंबर आपण के दबा ले पड़बा आधार नंबर भूलभार नहीं करबे। आधार नंबर भूल करले बोले आपण केवाईसी नहीं ही पारे सेतली आधार नंबर का दुई थर तीन थर वेरीफाई करबे। तारपर देखुन फादर नेम देवा ले पड़बा जहाटा आपण इटा करूछन तार बापार ना देबे सेटा फिर सेम समान इन ओडिया इन इंग्लिश जेंता मैं कॉपी पेस्ट करथिन सेंता कर देबे। तारपर स्पाउस नेम जदी मैरिज करथिबा से लोग बोले स्पाउस नेम देवा ले पड़बा आपण के अनमैरिड थिले देबाक नहीं पड़े स्पाउस नेम दी देबे। तारपर देखुन कंप्लीट जणे कोटा कंप्लीट हो गला एंता कर जतकी मेंबर थिबे से घर सब मेंबर के ना आपण ऐड करि पारबे सब मेंबर और ना इने टाइप कर देबे। तारपर सीधा तलके पले आसबे तलके आला पर देखुन पहला पहला अछि राइस एफपीएस नेम जेंटा अछि आपण को जीपी ना इनो मिली जिबा आपण के इनो सिलेक्ट कर देबे सेटा। तापरे ऑटो इंक्लूजन क्राइटेरिया जेंटा अछि इनो आपण देखि पारुथिबे इनो बोले केन काम करी करी से लोग चलू छै सेटा देवाली पड़सी। तो इनो आपण के मिली जिबा डिपेंडेंट ऑन डेली वेजेस लेबर मिली जिबा
এটা আপন দি পারবে সবু লোকর পাখে, যেটা কি প্রায় লোক লেবর কাম করি করে একা চলুছন বলি করে আপনি দেখে পারমা। তারপরে অলগা অলগা অপশন মানে বি আছে, যেটা কি উইডো এন্ড অদর সিঙ্গল উমেন উইথ নো রেগুলার সপোর্ট, এটা বি আপন দি পারবে। যদি গোটে ডিজাবিলিটি র আপন করুছন 40% এন্ড অ্যাবভ ডিজাবিলিটি আছে সেটা দি পারবে। ট্রান্সজেন্ডর র গোটে যদি আপন অনলাইন করুছন বলে ট্রান্সজেন্ডর বি দি পারবে। তো এটা বহুত অপশন মানে আছে, আপন পড়ি করে যেটা ঠিক লাগবা সেটা আপন দি পারবে। তারপরে সেকেন্ডে মোবাইল নম্বর আপনাকে দেওয়া লাগি পড়া, মোবাইল নম্বর জরুরি। আর সে মোবাইল নম্বর দেবে যে মোবাইল চালু থিবা, কাইতে বলে যেতে আপনার চোল কার্ড আসলা বলে ওটিপি দিয়ে করে আপন ইনো চোল কার্ড ডাউনলোড বি করি পারবে। তারপরে ব্যাংক নেম, দেখুন ব্যাংক নেম আছে, ব্যাংক আইএফসি কোড আছে, অ্যাকাউন্ট নম্বর, এটা ম্যান্ডেটরি তো নাই সে আপন দেওয়ালে চাইলে দি পারবে, নাই দেলে বি কিছু অসুবিধা নাই হয়। তারপরে তলকে পলে আসবে দেখুন সিধা মোর পরিচয় প্রতিষ্ঠা যেন আছে দেখুন ইনকে চেকবক্স যেন আছে হেন ক্লিক করে দেবে। চেকবক্স রে ক্লিক কলা পরে তলে দেখুন সেভ আছে আর গোটে প্রিন্ট একনোলেজমেন্ট আছে, তো পয়লা আপন সেভ কে ক্লিক করবে, পয়লা সেভ করে দেবে। সেভ রে ক্লিক করে দেলা পর টিকে ইনো দেখুন প্রসেসিং লাগে টাইম নেবা টিকে। তারপর দেখুন গোটে পলে আসবা বেনিফিশিয়ারি ইনফরমেশন ইজ সেভ সাকসেসফুলি, এটা যদি আসলা বলে আপনকরটা সেভ হই গলা। তারপরে কাঁ করবে এটা ওকে করে দেবে। ওকে কলা পরে দেখুন ফের থরে আপন যেন প্রিন্ট একনোলেজমেন্ট দেখি পারছেন ইনো ক্লিক করে দেবে। ইনো ক্লিক কলা পরে আপনার একনোলেজমেন্ট স্লিপটা একনোলেজমেন্ট রিসিপ্ট যেটা আপনাকে শো হয়ে যা, এটাকে আপনার প্রিন্ট আউট করে রখি পারবে কিংবা আপনার সেভ করে রখি পারবে। প্রিন্ট আউট করে রাখবে, যার দ্বারা কি আপনাকে যেতেবেলে ব্লক কে যাবে কিংবা আপনার যে পঞ্চায়েত অফিস কে যাবে যেতেবেলে কেওয়াইসি করবা লাগি যাবে, সেই জায়গায় আপনাকে দরকার পড়বা একনোলেজমেন্ট নম্বরটা আপন অনলাইন করেছেন বলে আপন দেখে পারবে, ব্লক রে হোক কি আপনার পঞ্চায়েত অফিস রে হোক। তো এটাকে আপন প্রিন্ট আউট করে রাখবে কিংবা আপন সেভ করে রাখি পারবে। তো এই হিসাবে গোটে লোক অনলাইন করে পারবে, নিজের মোবাইল রে বি করে পারবে। মোবাইল যদি আছে আপনার পাখে বড় মোবাইল বলে মোবাইল রে বি করে পারবে। ইজি প্রসেস আছে। আর এবে জলদি করে করুন কাঁ করি বলে এচিন একচুয়ালি রনিং রে আছে, যেটা কি সবু লোকর চোল কার্ড বহুত জলদি জলদি করা যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট আড়ু বি গোটে ফ্যাসিলিটি আসছে এটা কি জলদি জলদি চোল কার্ড মানে দিয়া যাচ্ছে। তো আপন মানে আগরু অনলাইন করিছন কে আর যদি নাই করবা বলে এই প্রসেস রে করি পারবে। আউ কাଣା অসুবিধা সুবিধা আছে বলে আপন কমেন্ট রে সিওর পচরে পারবে, যেটা কি আমি নেক্সট রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করমা। ধন্যবাদ।